कार्य सोडलं नाही, कोणी काम सोडलं नाही, कोणी अध्ययन सोडलं नाही, पण पारमार्थिक मजबूत करतो. हेच पाहिजे. असोनी संसारी जीवे वेगू करी, संसार कर्म करुणिया होय शुचिष्मंत, नामामृती प्रीत सर्व काळ. नामदेव. डोंट लिव्ह युअर जॉब, डोंट लिव्ह युअर कर्म, डोंट लिव्ह युअर कर्म. मेक युअर संसार पवित्र. ओके ओके. डोंट गो फॉर पवित्र. संसार सोडून पवित्राला शोधू नये. हां, संसाराला पवित्र करा. संसार. अरे बापरे, किती छान. एकदम सोपं करून टाकलं तुम्ही तर. संसाराला पवित्र. हां, हे नामदेव महाराजांच्या भाषेत. हां हां. संस्कृत भाषण जगासी कळेना, संस्कृत भाषण जगासी कळेना. आयना संकट पडले देवाजीने तेव्हा, धरिला अवतार देवाजीने तेव्हा, धरिला अवतार. म्हणती ज्ञानेश्वर तयाला. वा. हरी 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 हरी. ज्ञानेश्वर तया लागी. कोणाला संकट पडले त्या लागी ज्ञानेश्वराचा अवतार केले. जगासी काले ना. 1-2 तास प्रवचन गेलो आणि ते ऐकल्यानंतर लोक मला सांगितलं 2 तास खूप सुंदर होत, सुंदर ऐकलो, पण काहीच कळेल. काहीच काय प्रवचन करायला संकट पडले. 2 तास प्रवचन केले कुरुक्षेत्रामध्ये. 2 तास 600 श्लोक म्हटले अर्जुनाकडे. आणि 1000 वर्षानंतर बघितले कोणाला पण कळत नाही काय करत काय. आता म्हणून ज्ञानेश्वराचा अवतार केले. अच्छा अच्छा. कृष्ण अवतार धरले. लोपळे ज्ञान जगी हित नेनती कोणी, अवतार पांडुरंग नाव ठेविलं ज्ञानी. ज्ञानी. प्रकट गुह्य बोळे. प्रकट गुह्य बोळे विश्वब्रह्मची केली. विश्वब्रह्मची केले. विश्वब्रह्मची केली ना. तो महाराष्ट्रात महाराष्ट्र केले नाही, विश्वब्रह्मची केले. म्हणून मी सारखी सांगतो वारकरी संप्रदाय विश्व संप्रदाय. म्हणून तुमचं नाव विश्व वारकरी संप्रदाय. हां, विश्ववारकरी संस्थान. म्हणून विदेशात जातो, विदेशात प्रचार करतो. कोणी येऊ द्या, जात मत काहीच नाही. कोणाला सुख नको, कोणाला सुख नको. तमिळनाडूला सुख नको का, आंध्र प्रदेशात सुख नको का, विदेशीला सुख नको. सकलाला सुख पाहिजे. कुठे आहे हे दाखवणार कोणी नाही. हे दाखवणार माऊली आहे. सुख कुठे आहे. सुखासाठी करीसी तळमळ, तरी तू पंढरीची जाई एक वेळ. मग तू अवघाची सुखरूप होसी. सुख देणार नाही, सुखरूप होणार. सुखरूप होणं हे भिन्न आहे आणि सुख अनुभव हे भिन्न आहे. सुखरूप होस, जन्मोजन्मीचे दुःख विसरसी. मोठा क्रांती केले माऊलीने. सिंगारलो उत्तममैनदीचे दामुरांडी, ಬಂಗಾರಲು ఉత్తమమైనదిచే దామురాండి. మంచి పనులు మంచి పరిశ్రమ, మంచి పనులు మంచి పరిశ్రమ, కలసి నిర్మిదమరాండి. బంగారలో ఉత్తమమైనదిచే దామురాండి. ఈశ్వరని హృదయమలలో నింపుకోండి, ఈశ్వరని
హృదయమలలు నింపుకోండి, భక్తితో స్మరణ చేయండి. బంగారులో ఉత్తమమైనది చేదాము రాండి, ఉత్తమమైనది చేదాము రాండి. మా గరిమా మహిమ వశిత్వం ప్రాప్తి ఈశ్వర Guru has this siddhi. Guru has all these Oh. Ashtamaha. Astamasiddhi, हाँ. Anima is becoming very small. Hmm. Mahima is becoming very Big, हाँ. big. Lahima is weightless. Hmm. Garima is weight. Build, हाँ. And Ishwaratvam is Srishti Tidhi Samhara. Hmm. And Vashitvam is to attract something. Hmm. Prapti is to get something, whatever they think they get. Hmm. And Parakaya Pravasham to Yeah, go somewhere else. go Yeah. to some other deha and Deha and do the do the karya, work. whatever. Yeah, yeah. The Guru have all eight. All that Mahasiddhi. Mahasiddhi. In this way, Hmm. Anima means he will become very small Hmm. in such way that no one should identify them Ah, as right. his Paramatma. Oh. That is Anima. He will become very small like you and me. Hmm. He will sanchar like that. He will do sanchar like that. So it's according to me, it's Anima Siddhi. We have little knowledge, then we always want to show to other. Correct. Right. But they know everything, They know but everything. they will never show it to you. Yes. They will mingle with us as they are alike. I like, yes. So that is called Anima Siddhi. And Garima, when time comes, Ah. when difficult time comes, we all fed up, Ah. and he stands like this. Then Okay. that is called Mahima. He will become bigger. Bigger, that yes. time. He shows that what Guru is. Yes. Guru will give us such a support in such time, Right. and he will become Mahima in that time. Right. And Garima and Lahima. Lahim. He will be very simple. Anyone can handle him. Okay. That is called Lahima, weightless. Anyone can handle him. And Garima, त्यांच्या मुखातून आलेले वाक्य त्यांच्या खोल कोणाला पण माहित नाही. माहित नाही. हो. In that words, the meaning will be very powerful, Very and very powerful. depth. Very depth. And Yeah. no one can weight that words. Right. In that way, he is Garima. Garima. And Vashitvam, he will attract you like. He'll attract you. Yeah. Wherever once you see your Guru, when you are attracted, then you can't move anywhere. Move anywhere. That's it, this Guru. Guru has Vashitvam. And Prapti, whatever he thinks, he will. He can get it. Please. That is Prapti. Prapti is, he is a Satya Sankalpa. His Sankalpa becomes Satya. Satya. Okay. Our Sankalpa is not Satya. We make our own Sankalpa, but we don't know whether it is going to happen. Happen or not happen. Yes. But he definitely will do. Whatever he thinks he will do. Okay. Satya Sankalpa. That is called Prapti. Okay. He will attain that. Right. Prapti. He need not give effort to attain that Sankalpa. Thing. Yes. Just by Sankalpa, the things will happen. come to him. Yeah. That is Prapti. Ishwaratvam, Srishti, Sthiti, Samhar. Samhara. All the three. Jnanala Samhar, Ajnana Samhara. Jnanala Srishti, and Jnanala Palan. Acha. He will just sustain that knowledge with you. He will give that knowledge. He will maintain that maintain the knowledge. knowledge. And he will eradicate that. In this way is Ishwaratva. And Parakaya Pravesha, he made me speak as a pravachana. Okay. Right. Right. That we have, the Chile Maharaj doing with you. Bring with me. Thank you. That is called Parakaya Pravesha. Yeah. Right. It's making you speak Telugu and Kannada, yes. It's called Parakaya Pravesha. He is using your body Yes. to reach his message to the world. To the pure world, yes. Mauli also doing to us. So we don't know what is going on.
We don't have any idea why we have came to this sampradaya, why we have came. No idea. नो आयडिया माऊली इज डुईंग इट थ्रू यू ओके मूळ नाही त्यांना. हां फक्त तुम्ही वाट ते बघून जायचं तर तेवढी आहे. हे सगळं त्यांचा लीन आहे. अच्छा अच्छा फार सुंदर फार काही सुंदर परकाय प्रवेश झाल्यानंतर आपण काही करू शक्य आहे का? हां भूत तुमच्या देहात प्रवेश केला, झाला. हां. तुमच्या काहीतरी सत्ता आहे का तिथून हां. बाहेर यायला? नाही सत्ता. हां तसा गुरु पण परकाय प्रवेश करतो. ओके ओके दुसऱ्या कायाला परकाय प्रवेश करतो. हां करून प्रवचन करतो, कीर्तन करतो गुरु कर रेडामुखी वेद बोलविले बोलविले तसं ते आमचं द्विजांच्या हरविले. तसं आहे तसं आहे. सो अष्टमहासिद्धी गुरुचा आहे. गुरु आहे म्हणून तेच सिद्ध गुरु. तेच हां तेच आमच्या सद्गुरूंना असावं हां बरोबर गुरु म्हणजे एकच तत्व. एकच तत्व हां तुमचा गुरु आणि माझा गुरु तसा वेगळा नाही आहे सत्य एकच. हां काहीतरी गुरु बद्दल मी बोलतो, कोणी कोणी त्यांच्या गुरुचा हे करतो. करू शकतो. हां पण ते एकच हो आमचे पण असतं. गुरु तेच म्हटलेले आहेत. तेच म्हटलेलं. तत्व एकच असतं. गुरु तत्व म्हणजे एक. अरे वा. अरे